बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब की साहबजादे। और नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी के जो आप और मैं नहीं जानते, लेकिन मुल्क की सियासत में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत एक सियासी कद था नवाबज़ादा साहब का। उनके मुखालिफिन भी उनसे आके मशवरे किया करते थे। भुट्टो साहब की हमेशा उन्होंने मुखालिफत की, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब ने अपनी आखिरी मुलाकात में मोहतरमा को क्या कहा, उसके बाद नवाबज़ादा साहब ने मोहतरमा के साथ जब मुलाकात की उसमें क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब जिस वक्त एग्जाइल में थे, कुलसूम साहबा क्यों नवाबज़ादा साहब के पास आकर रोईं, और एक और इंटरेस्टिंग वाक़या ज़रदारी साहब ने नवाबज़ादा साहब के पैर क्यों पकड़े। ये सारे वाक़यात आज हम नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान साहब से सुनेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि हम वाक़यात से ही शुरू कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले तो बताएं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब, एक मरतबा उनको मजबूर किया गया कि आप चेयरमैन बने कश्मीर कमेटी के। फिर एक स्टेज आई कि उनको ये लगा कि उनसे किसी चीज़ पर, अहम मसले पर मशावरत नहीं की गई, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी गई, उन्होंने एहतजाजन कहा कि मैं रिज़ाइन करूँगा। फिर क्या हुआ नवाबज़ादा साहब जब उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, और कौन से लोग उसमें थे जिन्होंने उनको फोर्स किया कि नहीं आपने रिज़ाइन नहीं करना? देखिए, इसका नवाज़ साहब की तो सारी ज़िंदगी अपोजिशन में गुजरी। इसका एक बैकग्राउंड है कि जब उन्हें जो ऑफ़र की गई और फिर उन्होंने जो एक्सेप्ट किया, उनका एक पार्टीशन से पहले से एक ताल्लुक़ था। जो पार्टीशन से पहले बरसगीर में कश्मीर कमेटी थी, उसके कश्मीरी रहनुमा ग़ुलाम अब्बास उसके प्रेसिडेंट थे और इलामा इकबाल साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे और नवाज़ साहब उसके मेंबर थे, उसकी जो काबीना थी कमेटी के। अच्छा, फिर जब आगे जाकर जब बीबी की तरफ से ये ऑफ़र आई कि जनाब कश्मीर का मसला उस वक्त बहुत अरूज पर उसका हाईलाइट हुआ था और वहाँ पे हमारे कश्मीरी इनकी मुजाहिदीन की स्ट्रगल और जो इसके हमारे वो फ्रीडम के लिए वहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त बहुत अरूज पर था ये मसला। तो बीबी चाहती थी कि कोई ऐसा आदमी आए जिसे कश्मीर के बारे में पूरी मालूमात हो और वहाँ के लोगों को भी, लोगों के साथ उसका एक राब्ता और वो समझता हो इस सारे बैकग्राउंड को। तो उसके लिए जब बीबी ने अप्रोच किया, तो क्योंकि नवाज़ साहब की एक बड़ी वाबस्तगी थी कश्मीर के साथ और वो सारा एक, तो उस वक्त बरसगीर में मेरा ख़्याल है कि जो उस वक्त की कश्मीर कमेटी थी उसमें जो जिंदा कोई मेंबर थे नवाज़ साहब थे, जो पहले 6 लोग थे। जी, उनमें सिर्फ नवाज़ साहब जिंदा थे, बाकी सब वफात पा चुके थे। तो बीबी चाहती थी कि एक ऐसा आदमी जो इस इशू को समझे और इसे लेकर आगे चले। तो उसके लिए उन्होंने जब नवाज़ साहब को कहा, तो नवाज़ साहब ने फिर इसे एक्सेप्ट किया। और फिर आपने देखा कि उस ज़माने में नवाज़ साहब ने पूरी दुनिया में कश्मीर इशू को जिस तरीके से हाईलाइट किया और सारा, और कश्मीरी मुजाहिदीन को भी एक हमारे जो कश्मीर के रहनुमा थे उन्हें भी एक बड़ा हौसला मिला कि अब एक ऐसा आदमी जो हमें समझता है, हमारे यहाँ के मसाइल को समझता है, जो शुरू दिन से जब ये मसला हुआ कश्मीर का, जब इंडियन हिंदू जो इंतहा पसंद थे उन्होंने इसके ऊपर वो किया, तो उस वक्त भी नवाज़ साहब की जो नौजवानी के उसमें थे, जो उनकी वो मूवमेंट सारी चली सारा, तो अब कश्मीरियों को एक ज़हनी सुकून था कि अब हमें जो पाकिस्तान से जो हमें लीड करेगा वो एक ऐसा आदमी है जो शुरू से इस मसले में इन्वॉल्व है और समझता है। और उस हिसाब से कश्मीरियों में एक हौसला हुआ और वो राब्ते में थे। और फिर कश्मीर के अंदर जिस तेज़ी से इस मूवमेंट ने
زور پکڑا اور وہ لیڈرشپ نے جس تیزی سے پھر وہ میٹنگز ہوتی تھیں بیرون ممالک ڈیلیگیشن جانے. ہم آپ کے ادھر لاج میں ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جس میں نوابزادہ صاحب بھی ہیں, بی بی بھی ہیں اور میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں. جی یہ نیو یارک کی ہے. وہاں پر جو کشمیر ڈیلیگیشن تھا اس سے نواز صاحب نے بی بی کو یہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ بی بی کی ملاقات نواز صاحب نے کرائی اور وہاں پر یہ سارا باتیں ہوئیں. اس وقت یہ تھا کہ کشمیر کمیٹی کا باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کی مشترکہ واحد کمیٹی تھی. اس کا سٹیٹس جو تھا وہ ایک فیڈرل اس کے برابر تھا, منسٹر کے برابر تھا. تو اس کیبنٹ ڈویژن کی جگہ کیبنٹ ڈویژن جو اب ہے اس میں باقاعدہ اس کا سیکریٹریٹ تھا اور اس میں انٹرنیشنل بھی اس کا ورکنگ گروپ تھا ایک سارا جو کام کرتا تھا اور یہاں پہ باقی بھی سارے مل کے. اور اس کشمیر کمیٹی کے جو ممبر تھے اس میں پریزیڈنٹ پاکستان بھی تھے, پرائم منسٹر پاکستان بھی اور باقی لوگ بھی اس کے جماعتوں کے. اور یہ واحد اس وقت بھی ماحول یہی تھا کہ اتنی تو کھینچا تانی نہیں تھی جو آج ہے مگر اس وقت بھی تھا. مگر نواز صاحب کے احترام میں تمام جماعتیں چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف تھی مگر کشمیر کمیٹی میں وہ انہوں نے اپنی ممبرشپ. اور اس گفتگو کے ایڈیشن میں مجھے پتہ چلا کہ ایک مرتبہ جب سیکیورٹی کونسل میں کوئی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی گئی جس میں نوابزادہ صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا گیا تو نوابزادہ صاحب نے اس پر پروٹیسٹ کیا تو بی بی نے سید علی گیلانی صاحب کو ریکویسٹ کی. پھر سید علی گیلانی صاحب نے نوابزادہ صاحب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو چیئر کرتے رہیں. تو نوابزادہ صاحب نے ان کے آنر میں پھر وہ مزید جو ہے وہ چیئر کیا. جی میں عرض کروں کہ میں نے کہا نا جس طرح پہلے کہ کشمیری رہنماؤں کو بہت زیادہ اعتماد تھا نواز صاحب پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کیس کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ نواز صاحب ہے. تو نواز صاحب اس وقت باہر ٹور پر تھے, کشمیر ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے ہوئے تھے مختلف ممالک میں. تو وہ ایک وہ سیکورٹی کونسل میں ایک وہ مسئلہ آیا, اس پر اسٹیٹمنٹ آ گیا تو وہ رائے شماری کے حساب سے تھا. تو تھوڑا سا نواز صاحب ڈسٹرب ہوئے کہ بغیر کنسلٹیشن کے یہ چیز ہوئی. تو اس پر انہوں نے مناسب سمجھا کہ بہتر ہے کہ کوئی اور آدمی اسے لے کر چلے. اور تو اس پر بی بی نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ نواز صاحب نہیں مانیں گے, جب ایک دفعہ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر مشکل ہے سارا. تو اس کے لیے انہوں نے پھر کشمیری لیڈرشپ کو اپروچ کیا کہ آپ مقبوضہ کشمیر کے. تو انہوں نے جب نواز صاحب کو مجبور کیا تو پھر نواز صاحب نے